le peuple doit se mobiliser. Tout le monde se préparer pour confronter l'ennemi. Dans chaque village, les gens doivent prendre les armes, même les armes traditionnelles, les flèches, les lances et autres choses. L'essentiel est d'écraser l'ennemi, parce que sinon on va devenir l'esclave de ce petit messier de Hutu, de Tutsi plutôt. Oui, bonjour, bonsoir bandeko balandi banamboka Congo, topesi bino bansombo tebisika bozoko landa biso eza la voix de Kivu, la voix des sans voix toujours au service du peuple. Lelo tozali mukolo ya le 4 février 2022 plutôt. Tozokende kolobela pona makambo ya inclusion oyo ba Burundais na ba Rwandais bazobona na kati ya mboka. Donc les Burundais, les Tutsi Burundais et les Tutsi Hutu, les Tutsi Burundais et les Hutu Burundais bazo ko bundela na kati ya mboka na biso. Et puis na kati ya interview na biso lelo tozokende kosola na ye le lieutenant général Eboila Mtetezi wa Seba oyo mokonzi ya force des patriotes pour la défense du Congo oyo azoko bundela mboka oyo chaque fois tolakisaka bino ba image na ye ndenge aza na kati ya bitumba azobunda na ba Rwandais. Donc lelo tozokende koloba na ye parce que tomonaki kombo déjà bato balobaki ebele na ba réseaux sociaux na ba médias ba Rwandais les Tutsis ils ont médiatisé que non Maimai basangani na Redi Tabara yango la voix de Kivu tolobaki que non tokokende kosolola na ye le lieutenant général Eboila Mtetezi pour toyeba qu'est-ce qui se passe au juste. Et puis to sola ki pena mokonzi René Itongwa na audio atindelaki biso audio yepe alakisaki même chose pour abalobi ke ba maimai ya vrai maimai oyo bazoko bondela mboka jamais bakoki kokuta na Redi Tabara te. Et puis balakisi bien que non ilunga kijanga landi bangonde bazaka ba civil oyo ebi ke mando ki eza ebeli na kati ya bato na est ya mboka awa nde ba tutsi ba utiliser ne oyo bazoko benga ba maimai mais comme maimai eza nani ba plan wana eza ko bebisango na interview tozokende kosala lieutenant général Eboila Mtetezi ndeko yo oyo oyokaka Swahili te eza interview eza na deux langues totia yango na Swahili po bato oyo baza na espace ya est bayoka oyo bazo comprendre te nini ezokoleka na même interview tokotisi mpe lingala na suka po ndeko na biso bandeko oyo baza na west ya mboka mpe bacomprendre nini ezokoleka parce que biso la voix de Kivu tobisaka bino ke soki tolobaka na lingala tosalaka la voix de Kivu po bandeko oyo baza na west ya mboka babandeko comprendre qu'est-ce qui se passe parce que toyebi ke na baradio oyo radio télévision nationale congolaise ou bien ba Top Congo FM jamais bokoyeba réalité oyo ezokoleka te yango la voix de Kivu, la voix de sans voix biso tobisaka bino ke oyo eza média résistance tozokolobela mpona koboya balkanisation ya mboka bato ebele omoni bato ebele balingaka tu biso topesa bainformation neti ndenge RTNC apesaka non nous sommes les peuples tolobaka biso soki omoni la voix de Kivu donc nous sommes les peuples avis ya peuple oyo peuple eyo eyebi nde biso donc oyo peuple ezoloba donc soki tobisaka bino chaque jour ke soki bitumba ezokopersister toujours na kati est ya mboka eza problème ya gouvernement po la réalité que le gouvernement dise à la face du monde na oyo ba autochtone bayebi mpona bitumba eza différent yango ezosala ti lelo bitumba ezokopersister na kati ya este ya mboka awa donc tozokende mbala moko kobenga ye lieutenant général bokolanda ye ndenge ya koloba bandeko nayebisi bino oyo bazokobunda na kati ya territoire d'Uvira ce sont des Burundais Tutsi et les Burundais Hutu donc les Tutsi du Burundi oyo baputiste oyo barata coup d'état ya 2015 na Burundi bazalaka supporté par M. Kagame na ba Hutu oyo baza na pouvoir lelo ya Burundi nde baye kosala bitumba na kati ya Congo donc ba Hutu bazo protéger que Tutsi akende kuna te parce que après korate coup d'état na 2015 ba Tutsi wana bakimila na Rwanda tango bakimila na Rwanda Kagame il les a envoyés au Congo na kombo ya Redi Tabara tango Kagame atinda bango na Congo na kombo ya Redi Tabara nde Burundi pe batindi batu po bakobundisa tuana et puis leur mission était quoi bazalaki na mission ya kolobaki na est a babeta nano maimai après kobunda maimai nde bazwa nzela batraverse na Burundi mpo bakende kolongola pouvoir en place oyo eza na Burundi jusqu'à présent maimai oyo vrai maimai na gouvernement congolais bazokubunda na bango te bazokontempler parce que eza deux groupes ya pays étrangers bazokubunda na kati jambo jamadari ndiyo wewe ni lieutenant general
mtetezi Ebuela Waseba Tresor kutoka kwenye groupe FPDC, Force des Patriotes pour la Défense du Congo katika milima Mababu. Nyinyi ni wale wapambanaji mnaopambana kwa sababu ya ukombozi wa nchi. Sasa leo jemadari, kuna habari kwamba nyinyi mnajiunga na Red Tabara, mnapambana serikali ya Burundi. Je, unaweza kuambia watu nini kwa sababu ya hiyo? Nashukuru ndugu msemaji. Nitakuambia neno moja. Katika lugha ya Kifaransa kuna hadithi moja wanasema quand un rêve son chien on attire de la rage. Ndiyo. Sisi hii ni ndoto sisi kujiunga na Red Tabara ndugu yangu. Red Tabara ni warembo kutoka Rwanda, ni kikundi cha watu kutoka Rwanda. Nikiongoza na Rwanda. Ni Afrika ya nchi kutoka nchi za nchi za kushindana kwa muda mrefu sana. Na ndio wanakuja kwa malengo ya organization. Na magari sisi kama sisi tunaweza jiunga tena na Rwanda. Hiyo ni maneno ya uongo. Ila na mimi nitakwambia neno moja. Pale milima ya Uvira kuongoza na ndugu Kinga ndio wenyewe peke wamekuwa Red Tabara pale tu alipesafu la mizani na siasa na kujua siasa ya nchi inatoka wapi na ndio wapi. Yeye yule ndio anaweza kupatikana nao, lakini watu sisi vile zalendo wala niko kwetu hiyo. Ndiyo jemadari, sasa hivi vyombo vya habari vinasema kwamba Majimaji inajiunga na Red Tabara. Kwani nataka kutuambia sio Majimaji wote nyinyi amujiungi na Red Tabara, ni huyo Ilunga ndo anajiunga naye? Na Ilunga ni nani zaidi? Sasa nitakwambia ndugu yangu, Majimaji ina maana yake. Hiyo jina Majimaji ina maana yake. Ukiwa kama kuna linajua maana, lazima tuambie. Majimaji harusi kama vile sisi. Hatuwezi pale kujiunga na Red Tabara. Red Tabara ni adui wala. Ni mwazi kutoka Rwanda. Wanakuja shirika kwamba watu wanawaka watoto wa Kongo. Watoto wa Kongo. Hapana hiyo hilo unajiunga nao. Kujua siasa ya nchi na mwelekeo wa siasa aijue. Na ndiyo dalili sio kama imani ni mtu mmoja na mtu anakwenda mtu aliye zaidi shamba tu. Aya, mtemadari Tresor mtetezi Ebuela, unasema kwamba Ilunga sio hata Majimaji. Ndio sasa hivi unaweza kuambia Kongomani nini na kwa nini sasa hivi amujaanza bado kupiga huyo adui? Kwa sababu tunapata habari kwamba adui anatesa raia, adui anaunguza shamba za raia, na nyinyi ni watetezi ambao mnapambana kwa sababu ya kutetea raia. Kwa nini mnaangalia raia huyo adui afanye hivyo? Serikali yetu ya Kongo tuone ni kitu watakifanya kwanza, kitu watakifanya kusudi tumshike adui pamoja. Kwani sisi tulianza kuongea serikali yetu tangu zamani, tulianza kuonyesha tukaenda kuonyesha adui, tukaona hizi pale Goma, tukaona watu wote wakaenda pale Kinshasa, watu FPDC, lakini yote tunaeleza yote matatizo. Lazima tujiunge kwa kushambulia adui wa nje kuja kusumbua kwa mbali. Sasa kesi yetu na serikali yetu tunaipa macho, hainasema chochote ndugu yangu. Ndio jemadari, unaweza kuwa na ujumbe gani kwa serikali? Na pia kuna habari nyingine tunasikia na nyinyi sisi sote tunasikia kwamba jeshi la M23 yani M23 wameingia katika mkoa wa Kivu wa Kaskazini, na wewe kama vile jemadari wa FPDC tunajua movement yako yuko Kivu wa Kusini, Kivu wa Kaskazini, Manyema hadi Nord Katanga. Unaweza kusema nini? Unaweza kuambia raia nini, kwa sababu watu wengi wamepatwa na hofu kwa kuingia kwa M23 ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tena? Ujumbe wetu ya Kongo tunaomba ikitambo tuunge mkono M23 kuingia hata peleka sisi wa Kongomani sasa sikongo sasa wakati tungali ndani. Hiyo ni ujumbe kubwa, wote tuunge sote mkono na watu wote wa Kongo tujiunge pamoja ili tumshike adui wa nchi na wanyama ndugu yangu. Na tunatajia ujumbe serikali yetu ingetuhusisha sisi watoto wa nchi, ingetuhusisha ndani ili tupate kubu. Kwani sisi tunajua kila njia inatoka Marawani, inatoka polisi, sasa fulani, na njia yote tunaichua. Tukiwa nao pamoja na serikali yetu, tukijiunga nao na jeshi yetu ya taifa, tutaweza haraka sana kumshika adui. Hiyo ni ujumbe kubwa. Kama wangekubali watuunge mkono,
tukombe mkono na tumeona hiyo jeshi la taifa kwa kufika adui wa Kongo. Tutamaliza haraka ili matatizo yote yataisha. Jemadari, mnaamini kwamba serikali kiunga mkono, je, kweli haya mauaji yote yatakwisha kweli? Ndio kwambia mtu kama serikali inatuunga mkono, ndugu yangu, tunaona sheria ni manezi. Hatuwezi kupitia miezi 6 ikiwa atia control maliza watu wote ndani ya nchi yetu Kongo. Ni miezi 6 tu ili watu taishi kama serikali yetu iweze kutunga mkono. Ni miezi 6 kwa sababu pia ni miezi 6 kwani wazalendo wote wa vijana wana nguvu, na tena wao wana nguvu, na wana nguvu nyingi sana, ambao wana pesa na wana kienyeji. Sasa wana sisi sana. Nikiwa kama serikali yetu iweze kutunga mkono. Ni miezi 6 tu na matatizo tutaisha. Jemadari, sasa serikali inasema kwamba ni mkitaka uonge mkono nyinyi mweke silaha chini na mpate kujiunga nao. Kwa nini hadi sasa hivi hamtaki kujiunga kwenye serikali? Nini ambavyo unaona ubovu ambao unatuma nyinyi msijiunge na serikali pamoja? Sisi hatuwezi tukatia silaha chini wakati raia wetu baba zetu wanaofungwa kienyeji na adui kutoka nje za nje wanakuja kuchunga na kufanya maandamano ndani ya Kongo. Tukitia silaha chini, raia wetu tunaambiwa sana nchi itaharibika. Watamarikanize mishia yote vikundi vya nchi ni mishia ya kumarikanize nchi yetu Kongo, na kundio mana wanatesa raia leo wakimbia wote ili wao washike maeneo hizo. Na sisi ndio maana hatujawahi kutia silaha zetu chini kuipia serikali, kwani adui angali mingi sana. Tutakuwa tayari kutia silaha chini wakati tunashika adui wote, matripe arme étrangère et cesarieux wamekuwa mkongo. Ili ikiisha hivyo, tuko tayari kabisa kujitia masilaha chini na tarinda mjeshi wa serikali anaingia wanatarajia kukulia mashamba na kuweka mashamba tu. Hilo tatizo kabisa. Hiyo huo ndio shida hiyo. Jemadari, kuna wandugu zetu ambao wapo Kinshasa wanatufataga kila mara kwenye La Voix des Sans Voix, na ni watu ambao kabisa wanapenda kazi unayofanya. Unaweza kuwapa ujumbe gani katika lugha Lingala na kuhakikishia nini? Je, wewe na wewe biope ozana kati ya ba oyo basali coalition na ba Burundi na ba Rwanda to yo ozobundela toujours mboka, peut-être soki ko bisa ngope na monoko Lingala po bande kona biso Kinshasa kuna bayoka nini ezokoleka kotoyo. Sikoyo bazolo bake ba maimai nde bazoko sangana na ba Redi Tabara. Okoki koyebisa bango maimai ya ndenge mutu ya ndenge nini nde akutana na Redi Tabara po batika kobebisa kombo ya bino oyo bozo bundela mboka oyo oza ntetezi, donc défenseur oyo ozo défendre population. Okoki koyebisa bango mutu ya ndenge nini nde asiralier na Redi Tabara parce que bato ebele soki okeka maimai bazo kanisaki baza batu nyonso. Siko okoki koyebisa bango aza nani nde mutu asangana na Redi Tabara?
kushangishi barawana ni mmoja kwa mmoja kwa ndani labda wote labda wote na zana mambo kwa sababu na ndio pesa na ngoma tena la kibika kabisa ya kuendelea kabisa tukutumisha tena leta barate okay sikoyo mokonzi poto longwa wana toyoki M23 ekoti na kati ya mboka awa okoki kozala na message nini pa ba congolais pona M23 ekoti message mususu tokoki kozala nango besoin opesa ba congolais eza mukolo le 18 na le 17 février oyo tozokoloba na kati ya poto na mboka Belgique réunion munene zozala wana pona kokabola Congo et puis tozwi ba appel ebele la voix de Kivu la voix de sans voix ba yebisa kibiso ke toyebisa yo le lieutenant général Ebola Ntetezi ke mboka bango ba diaspora bakozala wana pona manifestation yope osala musala ya kolakisa ke vraiment mboka toza elongo moko tozobundela mboka message nini okoki kopesa diaspora ba o bazokolanda yo sikoyo na la voix de Kivu la voix de sans voix toujours au service du peuple. Merci. Oui. Merci. Oui, mon général, pour nous kende kosilisa tozongelio na question lisusu ya Red Tabara po eza question oyo bana mboka batuna kibiso moto ya kolobake ba Burundi bazokota Red Tabara ba Rwanda bakoti na Red Tabara ba Burundi pe bakoti oyo na nani na mbonera kure batuna ki la voix de Kivu to tuna yo po oyo za chance o répondre bango balobaki ke pona nini général ti ero azobeta nano batu wana te eza pona nini donc bazana besoin ba pona nini uzobeta nano ba Burundi wana te o bayeko boma bato population na kati ya au plateau d'Uvira.
alanda mungu na hiyo atika ndaku ya population atika nini population atapenda mungu choki amani de kolandela la ndaku la civil a shudi sawe wana epesi bande person ezana ke basana no mabe bande ba kuyirisha do. Ok. Mon général, le message nini ya suka koki kozala nango epa ya population congolaise nyoso na gouvernement congolais. Message nini koki kopesa bango? Suka ala kongote makambo oyo bande kala na shere besha makongole loso. Kama watu wewe na gouvernement ya biso na population ya biso congolaise. Mwana ya to isangisa to sojo na de na makanisi loko pour battre la mboka na biso Congo. Donne, akwena Europe toko abati la mboka na biso. Biso onde te pour battre la yango. Na tukonde yango suki teza biso nyonso elembo woko. Teza unité. Teza na union, na mungu. Tukenge la mungu. Muna koti kiwapi, tobi ngana mungu na mboka biso. Wala message ya supa, na koti nila, na kondole nyesho, na gouvernement ya biso. Likambo ya M23 wana. M23 eyakina yango. Donc contacté. Na tango sambisa tuki lisusu ekohiri. Ekokende sika mokotele. Tezana miso. Na etesenga gouvernement biso, epesika biso congolaise, tezana biso esolongo, tomisangisa teki ya force ya biso, omana teosolongo, tokote ya mboka ya biso, tobela muna na mboka na biso ono. Merci mingi mon général, to sepeli mingi vraiment na ndenge outi ko expliquer ba congolais, to lobi grand merci. Merci mon général. Merci journaliste. Merci mingi mon général. Sisi Mwenga ndo kuko hivi yenye napiganiwa zaidi hapa yule Masango. Problemi ni kusema kama ni mie Rene naongea. Watu ifo basikie wajue mwenye anaongea hapa ni komanda Rene Tongwa. Niko tarafa la Uvira kwa leo. Milima mirefu na mifupi. Problemi napenda kuongea juu ya hiyo watu wenye viko wanasema huko, mnasikia watu wanasema Muvira Rene alipanda, Rene akupanda, ishakuwa na Banyarwanda, Rene sijui nini, ofya mingi.
ni confusion tu yenye komba Kongomani. Problemu ya vita yenye napiganiwa Masango haiko vita ya Mkongomani na Murundi, ama haiko vita ya Mkongomani na Mnyarwanda. Hapana, ni vita ya bageni wenyewe. Hiyo Redi Tabara yenye muko mnasikia iko hapo yulu Masango ni Banyarwanda, ni Batusi ya Burundi, Batusi ya Burundi. Bale wenye walirataka kudeta Burundi wakakimbilia Rwanda. Wakati walitokaka Rwanda ikabasukuma huku Mkongo. Kagame alibasukumaka huku, wenye walibapokeaka ni habo Batusi ba hapo yulu, habo Banyamsaraba habo na wengine ndo walibapokeaka hapo yulu. Sasa wakati walibapokeaka, pigo zenye walianza pigwa, misiabu ilikuwa bafanye vita ya kupiga bamaimai huku, siye banyamaimai bazalendo na bavuke baende Burundi, baende renverser ile pouvoir ya Bahutu yenye iko Burundi. Ndo shaba ya hiyo Redi Tabara kuya Mkongo. Sasa wakati vita ilianzaka kule Mtambala, kwenye balikuwaka yule ya Mtambala, Mangoma, Ngezi, banajua watu wenye biko Mtambala, mtabauliza arrive hao watu wa Redi Tabara. Vita yenyewe walipigwa na mie nitokaka hapa tukaendaka Ramforo kule kwenda kuwapiganisha. Bakakoroganaka na hao Batusi ya hapo yulu. Mukukorogana yabo bakaona hata bakiendelea na hiyo vita ya hapo yulu, tutakia waletea shida Burundi. Bahutu watakia jua sasa, watakia ichanga na maimai, tutabavuruga na kubanani. Huyo ndugu yabo Nyamsaraba akagiuka kaenda Burundi kwenda kuleta Barundi, na ndo walibakimbiza kwenda kuleta Barundi bakwe bapige hiyo Redi Tabara. Sasa wakati waliendaka Burundi kuya, ndio vita yenyewe banakuya, yani Barundi Bahutu banafata Barundi Batusi benye biko napenda baende baranverse pouvoir pale Burundi. Sasa ikiwa balivuka kwa leo juu Kagame iko deja alikuwa aisha prepare ume 3000 hommes yenye alikuwa napenda irenforce kwa hiyo Redi Tabara pour que bashuke bavuke baende bapige Burundi. Ile pouvoir ya Batusi ikirudia tena Burundi pale, mara moja watatugeukia hapa na sie na Tanzania juu ni misio yabo ya Tusilande mu Grand Lac, ndo misio yabo. Sasa ikiwa sa Barundi Bahutu banavuka pale juu ya kuja kupiganisha Redi Tabara, ni Barundi. Sasa ikiwa baliukia nao wengine Batusi, Banyamsaraba na wengine, bote tuseme kwanza gisi viko pale, Murundi alikuya, Muhutu ni mgeni Murundi. Anafata mwenzake ndugu yake mgeni Redi Tabara mwenye iko hapo ni Mtusi wa Burundi. Sasa uniambie vita ya Barundi ku Barundi viko napigana, mie Rene nitapigania wanani? Niende nisaidie banani? Nikienda ingia kungambo ya Redi Tabara, mara moja nitaonekana niko mtu wa Kagame tu. Kagame ndio iko na renforcer Redi Tabara. Kagame ndio anaweka Redi Tabara Mkongo juu ipige Burundi. Sasa Burundi naye anaona haitawezekana vita inikute huku Burundi, omweni ifate mara moja kule Kongo, na ndio kisa anakuya. Yaani Murundi anakuya iko na maimai, ndio wale maimai wa Kijangala, iko na abo Batusi Banyamsaraba. Sasa huyu nani naye Redi Tabara iko na maimai bale benye iko nabo pale, yuko nasikia watoto ya Masango na wengine biko nabo. Yaani ngambo zote mbili ziko na kundi za maimai. Sasa hatutaenda ingia mu vita ya bageni, ndio maana unaona tungali kimya. Na ndio maana unaona FARDC na ingali kimya, ingali na yangalia puisque haitaingia upande wowote ule. Tuko tunaangalilia, sie tunangoya hapa bwana bapigane bakishindana tu wao wenyewe. Sie Bakongomani tutachukua azimio kali juu ya hiyo mambo. Na sasa tutachukua azimio, itakuwa ni azimio ya Bakongomani sasa contre les étrangers. Hiyo ndio information tulipenda tuoneshe Wakongomani wenye kupatikana Uvira, Fizi, Mwenga na Kongo yote en general. Voilà information gisi iko. Ni mbinu zimoya zenye biko nazo, na ikiwa leo unaona vurugu zinaingia Mkongo, haiko kesho yasiye kuungana na kundi yoyote ile. Sema Kongomani. Hiyo ndio mwangaza kidogo nilipenda ni kueleweshe. Oui, bandeko bouti kolanda ndenge ba message oyo ba généraux ba lobby ba généraux ya maimai, donc nous disons le général Bolantete, le général René Itongwa ndenge ba lobby. Donc la voix du Kivu tulinga to limbole la bino bandeko surtout diaspora.
surtout diaspora, parce que nous qui sommes ici au pays, toujours comprendre, tu es béni ici, parce que politique, et la politique à combo. Mes chers frères, mes chers compatriotes, chaque jour que la politique, mindele, toutes et dans la politique, à combo, il y a banamboka. À chaque fois que vous attendez, les maïmaï ont volé, les maïmaï ont violé, les maïmaï, et dans la kaluputa. Basala, même Miyibi, on va voler mes armées. Même, je pense que même au Congo, il y a des voleurs à main armée. Même au Kassai, des voleurs à main armée. Est-ce qu'il y a-t-il des maïmaï là-bas? Mais, Miyibi, Nyosoana, wapona kubibisa kombo wana, balubaka toujours que maïmaï, les maïmaï. Mais, ça a bien que nous, les Congolais, nous, tout vivra, atrocité à côté. Tout à la fidèle, dans mon salaire, jeune, ou basala la bissou. Je vous dis que nous ne serons jamais des ingrats envers le travail que ces jeunes ici ont fait pour nous. Ni t'étais ces jeunes, ils bisous aussi là, ni t'étais ces jeunes, Belna est à dans la caté. Et puis c'est pourquoi que tout a toujours confiance na bana biso ko bazoko poser la boca. Donc, mes chers frères, mes chers compatriotes, la voix d'équipe, la voix des sans-voix, to yebisi bino ki toujours bana mboka bazana idéologie wana ya koposer la mboka. Et puis to tindi message na bana poto. Bana nani ya Congo batana diaspora même en Afrique tout tika toujours riboke moko ndenge bolandi général bolandi za lobby tout za toujours riboke moko ya ngonde ekokende ko sala biso to libérer moko na biso. Et puis il a bien dit que non les problèmes est que ceux qui gouvernement à Congo za qui conscient et les gars qui épesa bateau bana ni poto sili sa nani makambo parce que les problèmes est que au sein du gouvernement, nous sommes infiltrés. Et en Gouana, tout ce qui est la population, n'a ni balle. Et ça, Moussala a nettoyé le gouvernement. Pourquoi vous ne voulez pas se lever et comme un seul homme et bon de la boca? Comme ma compris, comme ce qui m'a lobby, ils ont posé un hôtel. Te bandeko toli bake tozaka kana Congo moko et puis Congo ezana mama Congo azobela azana beso biso bana na yeto ela ekisi pour abika. Parce que ceux qui te tiki boy maman Congo a kokufa et malgré que même si de konabiso Félix Alba qui disait que maman akufa to yebi que maman azo bela mais ceux qui to kanga mi liboki moko to kobondela mboka na biso. La voix de Kivu, tu vas nous couper sa vie de psycho série, il y a des gens qui vont loba. Donc après, tu vas interviewer avec les Moussous, pour que Bango Dengini, toujours na idéologie na kulbake, Mbo Cannabiso, il faut tout bundela, Yango. Il y a ceux-là qui sont des vrais et des faux. Il y a des mouvements qui ont été créés par le Rwanda, le Burundi et le Blanc pour que Babé ça combo à Banamboka. Mais nous resterons toujours fidèles et reconnaissants de tout ce qu'ils font, ces gens ici. Si nous vivons encore, bon, nous ne pouvons pas dire que si nous vivons encore, parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. S'il y a encore la résistance, et nous disons aujourd'hui que l'unité de la RDC, c'est parce que ces jeunes-là, ils se mettent debout pour défendre la population. C'est la voix de Kivu, la voix de sans-voix, mes chers compatriotes. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous appeler directement, c'est plus 243 85 88 08 330. Je répète encore, plus 243 85 88 08 330. Notre adresse email, c'est la voix de Kivu 45@gmail.com. Nous remercions depuis les Mili Mamaba, donc les collines de nos centres, à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes toujours ensemble, restons toujours branchés sur votre chaîne, notre chaîne, La Voix de Kivu. N'oubliez pas même de s'abonner pour avoir des nouvelles de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci.